Guys, amo ning sapa di sa amon guys oh. As in wala na gid siya guys tubig. Churing, wala gid siya guys tubig guys oh, sapa ni siya. Pero sa iya nga sa amo ning sapa guys, may ari gid siya guys part ka wala gid ka kahubas. Pareho sini guys oh. Wala gid siya guys sa kahubas, so may tubig siya guys oh. Amo na gid siyang part sa sapa diri nga may tubig pagid. Kag may nagalangoy pa nga mga buto sang ano ni siya sa isda. Oh guys oh. Churing. Na. Wala mo may tuburan siya guys. May tuburan na diri nga part. So, wala siya guys kahubas. Hay diri man galangoy ang mga isda guys. So pero tinga init amo na gid nga part ang may tubig. Wala mo may tuburan na diri. Ay, may tuburan nila dikali ko na mo guys. Oh, wala siya kakahubas tapos kana mo sa mga isda nga nagalinangoy-langoy. Gini dira sila guys nagapahulong mo. Mga buto. Pero ini siya nga sapa guys, matutuod lang wala na ni tubig oh. Di ba? Sa kalabigon sa panahon guys. Pila na kabulan way gaulan gainit na gainit guys oh. Amo ni nga sapa ang gina sa una ko nga vlog nga way ka hubsan sa tubig nga ginatabukan namon kami taytay na diri nga part ng ligad oh. Pero subong guys way na gid tubig. Amo na gid nga part oh. Ang gamay nga kid sang bato. Nako. Kabudlay kay ko nag ninyo. Lord. Tapos sa una guys. Hala, kada mo sa animudyas. Nakita ko guys. Sa una guys, amo ining animudyas guys ang ginapangwa ko guys, kag ginahimo ko ginapang tuhog ko ini guys. Ginahimo ko ini guys nga mga ponseras kag kulintas. Binakuha ko ni guys ang iyan nga ubod niho sa tunga. Kag ginahimo ko ginatuhog ko ini guys, kag amo ini ginahimo nga kulintas. Kaya man ining alimudyas bisan anhon mo ini guys sa kalawigon guys, hindi ini magkara ano. Hindi ini magkara buka guys, may gulo mangwa ko sini ay. Yeah. Wow. Muon ko ini guys nga ano luwat guys. Nga mga kaya pipiling mga gulang na o nga mga na ano luwat inang imuon ko ini nga konsiras kay kulintas tuhugon guys. Wow. Na amo ini siya sa una guys ang napangwa namon diri sa bukid kung magampang kami. Ay la ano ka namin